Klayoi Brigudas-bari High School Ganawa Tini ni Soba ni Sabapati বিশেষ করে যিনি জিরানিয়া আরডি ব্লক ni বিএসসি চেয়ারম্যান তাই ডিভিশন ইবো প্রেসিডেন্ট হামবাইমারো চিনি দা সবমনি তাই চিনর ফাইমানজা ফাইকা চিনে 11 মান্দাই ni বিধায়ক চিনি দা ধীরেন্দ্র বলবো হামবাই তাই মানজা ফাইকা চিনি মান্দাই ডিভিশন তাই পার্টি নিব এডভাইজারি মেম্বার চিনি কাকাললিত বনি সরি হামিয়াফানো বসংবাই দাউগো সামং খালাই দङ তাই ফাইমানজক ফাইকা এডভাইজারি মান্দাই ডিভিশন নিঙ্গै চিনি দাওয়ামি তাই চিনি দাখক বুলু দেবরমা তাই ফাইমানজক ফাইকা IPFT ni AGS Youth IPFT General Secretary chini Tahok Sukla Charan Nuatia Phaimanjak Phaikya Jirania Division ni Secretary Jiten Debrma Phaimanjak Phaikya Mandai Division ni Secretary Ojoy Debrma tai Phaimanjak Phaikya chini Youth IPFT ni Officer Secretary tai chini Khajuksa chini Youth IPFT ni AGS Prakash Debrma tai chini Youth IPFT ni Assistant Official Secretary Elvis Debrma tai bo kubangma tongoro chini ji division ni Vice President rok jotoni bung sanangkai onek loknai takurok belakene ko kaham saidanga chini Suklacharan Nuatia jongoro kisa chini oro বিশেষ খাই চিনি ও ব্রিগুদাস ni amchayo মুসলিম rok kisa tongo chini মুসলিম takhurok tai parsi rok কিছু সংখ্যক tongo হয়তো বড়ক বচিনি kokmano baksamaya tongo আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই সভাতে যোগদান করার জন্য আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন আমরা কেন ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করছি তবে আপনারা বঞ্চিত হবে না আমরা সরকার থাকা পর্যন্ত আপনারা সুযোগ সুবিধা পাবেন তাই যেদিন ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করা হবে তা আপনারা আমরা যতটুক সুযোগ সুবিধার বুক করব ততটুক আপনারা পাবেন কেন আমরা আজকে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবির জন্য সংগ্রাম নামছে কিসের জন্য হয়তো আপনার যারা এখানে অনেক দেবব্রহ্মা বা যারা রূপিণী জাতি তাদের কাছে থেকে আপনারা মোটামুটি জেনে পড়ছি আর কোনো এটা নতুন করিয়া বলার দরকার নেই আপনারা সবাই জানেন এখানে যেভাবে যারা ত্রিপুরা জাতি বঞ্চিত হয়েছে এই ত্রিপুরা রাজ্যতে মনে বাগিনো जों বিশেষ খাই जों বঞ্চিত অংখা যারা সংখ্যালঘু আছে তাদের উপর নির্যাতন তাদেরকে বঞ্চিত করিয়ে রাখা তা মানুষ জাতির একটা খুব সারা বিশ্বর মধ্যে এটা আমরা ইতিহাসে দেখি তদরূপ অবহেকিন চিং তিনি ত্রিপুরা জাতি মহানি মেন আদিবাসী মেন ও হানি বুসা ত্রিপুরা জাতি চিনি রাজা দङ চিনি ইতিহাস দङ সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ত্রিপুরা জাতি রাজা চামনি বিনি স্থায়ী বিনি রাজপ্লেস অমরপুর উদয়পুর আগরতলা খোয়াই কল্যাণপুর আবো जों যতনক কিছুটা দङ বাংলাদেশ পর্যন্ত চিনি দङ মো জাতপাত একদিন নির্মূল লোंनानै फाजिं थां दंमानि बागै जों दिनैबो बुद्धिजीबीरंनि बिथिंतै कासे दागि मंमांखा ताखुरक जत संग्राम खालायदि 12 लाख
12 দফা 14 দফা 15 দফা মো দাবি চিনি বাগৈ মুংসাপানো কামুংয়া মোর পাওয়ার হনানো 10 পাওয়ার হনানো তাম টাওয়ার নানা রকম যে দাবি আবো চিনি থানি কোনো কামুংয়া আলাদাভাবে রাজ্য খাঙ্কাঙ্কাই যে তাবুকনে ত্রিপুরা রাজ্যনে চিনি সরকার যেভাবে পরিচালনা খাইদং আপনি পাওয়ার চিনি এই এডিসি এলাকানো রাজ্য খাইবাंखाय ত্রিপুরাलायनोखाय जों आफरो मुक्ति मानाय चिनि मान थाइनो जों मानबायनाय भाषा संस्कृत कालचार अर्थ लेखा पढ़ा खालायनानै रां पैसा जत किसाबो जों मानबायनाय जों कमसे कम चिनि आंदोलन बाय ताबुक sak पर्यन्त जों वान समाने कमसे कम यूनियन टेरिटरी काउन्सिल पानो जोंनो या फारतुं हाइके जों कमसे कम स्पेशल पैकेज একটা স্টেট ন চালনো থাকা গায় কোটি কোটি রাং দं চিন ত্রিপুরা রাজ্যनि বাজেট বাৎসরিক অর্থ বাৎসরিক বাজেট जों साइमानो प्राय 16,000 কোটি টাকাनि বাজেট आबोनि से ऊपर बाजেট महाय चिनि रां पैसा रं खामु आं खरकसा बीएससी चेयरमैन नंजा गरो चिनि आनि परा चिनि दा सभामनि बीएससी चेयरमैन नंखा चिनि ताबुक मानदानि बीएससी चेयरमैन दं चिनि ब्लगर रां बुसुक दं ত্রিপুরা সারংनि ब्लगर रां बुसुक दं हयतो बर गाबोनो तिनि चिनि दा सभामनि सालिया जों वानजिरकनि हायखबो त्रिपुरा रंनिफ्राय नोंथं जारा पन्चायत दंनाय रक ब्लगर ताबुक पन्चायत समिति दं नगर पन्चायत तो बाद्रुइनो ब्रंनि पन्चायत तो बुसुक रां दं 13 लाख 14 लाख 15 लाख 16 लाख चिनि रां रंनो जों साना थांगा लासिउ चिनि पीडीएफ फान बुसुक दं 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ताम सामुखायनि जों पन्चायत तामोसो सामुखायनि तामो उन्नयन खालायनाय आबोनि बागैनो जमीन आसमान फाराग जमीन आसमान फाराग उन्नयन जों बाहायके तुमनाय कोनो लामा करै हयतो ब चिनि दादिरेन्द्र ताबुक 3 बছर रङै दंखा ताम खालायमान खालायमिया जामिलाबो खालायतो आंबो खालायखा सालसा बছर खायसे दंमोन बागै आरो आं चेरा आसुखायनो माथा खारा बुंगौ सिपिएम रंनो पनरिया तगरिया होनो हिमाने आंसो ताक मानजक दंखा आं मानजक दंखा तामर नाय र अमु नायनायखा आंगा तामसर होनाय प्रपोजल हकाय नं पन्चायत 7 वाक बयं 7 वाक आगे पाइथांगा पीडीएफ फान पाइथांगानि वानसुक दे हंकाय बाहायके उन्नयन खालायनाय म निनि ब्रिज सलिं कार्पेटिं आबो तो कक्रै जों डिमान्ड खालायके आंखाय जों प्रपोजल हक आंखांखौ फायानो आबो फायानो केन्तुबा बसरनि न कायबिसक फाय 190% चिनि गरिब संख्या 190% गरिब संख्या हयतो चिनि दा सभामनि ब बेसि ट्रेनिंग था थांगा थांगिया आबो बनो साइमनाय आं थांगा हैदराबाद प्रत्येक पंचायत दंनि जारा पंचायत दंनि नगर पंचायत दंनि बंनि 5 वाट दं 5 वाट आ 5 वाट छेबरिखाय निनि अंगनाबादि बर रेशन बर निनि ए जे हेल्थ सेंटर बर निनि जत जे ऑफिशियल नि जे दफ्तर दंमोन माने अलरेडी नुकजाक थांबाय निन बारापुर नुकजाक थांबायो हंगा आं साका मैडम आईएएस ऑफिसर बरको जरा विशेष बात खायो जरा आरनि जेता ट्रेनिंग रनायक रिटायरमेंट आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट रो बिसि क्लायो गपंग संगा मैडम आनि उत्तर जयनगर ब्लेस कमिटी आबनो नरक किसा बिनि 5 वाट बसक जोंनो किसा फुनुक माने तामो उत्तर जयनगर ब्लेस कमिटी ये तो नहीं है छवानो तीनों खाने बाग साबर नो सया ये नहीं है ये अभी तक हमारा रजिस्टर में नहीं है रिकॉर्ड में नहीं है छो गवान छुक दिन नरक चिन अब रिकॉर्ड छकरी के पु चिनी खुर 5 वाट छकरी को चिनी जे बिसि ब्लेस कमिटी रो नुगमालिया अबनो चिनी फारा मनो समस्या आं 1 बছरनि बीएससी चेयरमैन दङ फेमेना आं नुगै फाइका तमो मनि बागैनो सिपिएम रावबो बर खालायमैया ओ किसा जानि बिसिंगो से जे मान माने बाक्सा बहगो दालायग्राव
mumba ang tam samung khalai ta ang je mamran chai peger nang sai ajung ba ke mungseda abo CPM rok 25 bosor khlai mani borok bo maiya norok bijas khaigala abang chairman chini aran prodan rok no mane osonman khaimiya chinaro chairman tongo tawo doi chairman ek prodan tongo abo osonman khaimiya besara borok 10 bosor saka 15 bosor saka taktam khaima tongja angoi baksa rabar rok mara jau besara baksa जों खानाव स्वाक पॉइंट फालिमा चौ प्रधान रंग जों तामुं सेनेबा ताखरो मु वास्तव कक बोले मुंगा वास्तव कक 15 বছর প্রধান যে स्वाक फालिचाइ मा दं कांकाय आं बो जागा थांसयगेबा माजानाय रां करिबो बरन किसे मिसा साफन आमो पुंयाता हासिं हाय पाइ थांमायो वानजेरंनि चेयरमैन रक प्रधान रक कांकाय प्राय 50 लाख 1 कोटी 1.5 कोटी रकनि मालिक थांगो सुजुग सुबिदार गोबां फान गोबां गां खूब एकटा दुर्भाग्य जागो माने माया नांगौ बरनो नगै पा दारा नोंआसो 10 বছর चेयरमैन जागा पुनार माया जों तो चेयरमैन जाव मोना नोंला बेसे चेयरमैन जाजाक नों सागार दे नोंबो जों नारखा हाने आनो हनु तो तंग मनि बागनो जों तिब्राले नांगौ तागरो जिने एडिसिन फान बसो 600-700 कोटी टाका रां आमलन चाकरि न रनानै कर्मचारी न रनानै जों पन्चायतनि फान बसो फायना लाख कासे सुदु फायना बासारि आं जेवान सुंमानि मन बागै चिनि सार मेम्बर कुमार सावो 8000 कोटी टाका स्पेशल पैकेज डिमांड खालायजाक आवबो जों मायाखौ आबर फान मांखाय जों तासा उन्नति खामु म अफिसियेल जेता जों मान थाइ सकताय बरनबो जों अमतेरखौ सायागन नर खनागलाक ताखुरक बेलायखौनो जनजागरण युथ IPFT जे सातंचिनि शुक्लाचरण नवातिया साइथांमानि जनजागरण त्रिपुराव सबसे स्पेशली भाबे जनजागरण तुमना इनके युथ IPFT रक गणमुक्ति परिषदनि शाखा संगठन যারা TYF খাইতংনাय रक दिं निने যারা ছাত্র সংগঠন दं পুরো কাহাম প্রচার খাইমালিয়া যখন তে IPFT नि শাখা সংগঠন आतिशा युथ IPFT फाइके सारा त्रिपुरा राज्य जों प्रचार खालायगा चिनि एडिसि एलाका बमतो जों तिनि और हयतो मानचित्र ना पगै थांगा जों IPFT रक सुदु नागारदि नं थानि जों आइ प्रचार खायगा और मैप रजाक मैप तिनि मैप सुदु गरै लासिमे छिंचा जों तिनि बुझा मैप रजाक ए मैप दारु रिया जों मैप रुब्ला मैप करै माने जों तिब्रालाइन पखा चिनि आदा रंग मानसि जों तिब्रालाइन पखाता किन्तु बलराम देवरमा जों पकनाया परिष्कार कक आं कोइनाय जों ताइसा मैप रुदे आ मैप नो इशु खलाय बेस खलाय जे जों तिनि ओमसु बररक फायु तां बेलायखनो नंनो आं हामबाय मारो जिनि सुक्ला बाबु सागा नगो फायिबर आनर 3 बार फायगा आं सानि आं हिमनि आं छेलागा खालालिया आं जदि ताइसा खलायमांगा आं खलायनाय ताबा आं खलायलिया हायबनो रिक्वेस्ट खलायके बरक बार बार जिनि MLA बाबुबो थांगा नों आनो तिसाय काइ फैगा आनो प्रजार काइ फैगा नोखो नगो आजु दंगो नोंसाय महंगांकाय जेता घटना गाबोन बागै ताखुरक सामुं खालायनि जरमांखा आंहा दिनबो सागा आनो दाति डिक्लेरेशन दे आं सामुंगो नखरानि डिक्लेरेशन दे एसा पॉइंट आं नंखया आं नंखरगा सामुं खालायनाय सारा त्रिपुरा राज्य चांगा खायनाय आबो आं नरगन थानि कग्रिउ ताखुरक काय हयतो गणमुक्ति परिषद आं आसो तंब्रो काय बरक किसा शान्ति मांखा आसो खादो थुइ जंगर तो ब अथिनि किसा मिसा जों सुरु खालायलायसिनाय केन्तुबा सुजुग मांगलाक ताखुरक नरबो सुजुगनानि कय गया गणमुक्ति परिषद जदि सुजुगो फायगा बोलते जों मा खारना सारा तैकुन लामा गरै 10 स्वाग नङै हाय गेरक तंहैबै जयनगर आगि ता गरै रमफ्रेबान क्लांदि सफ्रेबान क्लांदि कुन बिचार गरै आबो जरायने पार्टी अफिस बिचारगन साब थानाने केब थांगिया सिनि मानदायनि अटोसा लंनाय रक बुइर हजागो आरो मानदायनि ओकनि नेतारं साइर हरो ओइ नरक मिया चिना आरनि बरन बुइर हमला आ बरक सह नेता सह नरक हाजिरं फायदि मेलार मातक उम्मा साब थाना आरो चिनि सारादा चरनजो खुनजुरमै हायगे मा बाजावंगाय नों पेट बाग रक्ताम सागुनि बारो मुगा बास्तव कक ताखुरक मनि बागै नरक मनो सिगार मा खालायनाय गुबै कगबो जिनि सार जगदीशबो सागा बबो जोंनो प्राउड खालाय सागा
25 বছর আং সংগ্রাম খাইকা বাবুসি মানদাই সবাই মাইয়া বাহাইকে বড় খাইকা নাইলা hani bobo hambai marka ang maya phanoro khaika mohong kangkai bastop je present gotona goti thakbare takorok mone bagai nongni thane ang koyu tibralen maya sakpointo chung movement khlainai andolon khlainai miabo chung obahaike o somoyeno chung miya tuibandalo chung lecture chung o somoyeno chung tabuk guli janani kirinani kokoi takrok je sabai phano chungno borak shoot khaitung chung aboni bagai khaklap chagirinani bagai chung tiar tongo o jagao ektano coming tongo chini buskangni jara netarok jara chungno leading khlai tangna chini supreme rok borok tai kisa agok thung borokni somoi borok agok yaoino ko achukha जों बुसकां कलाय कलाय केन्तु बा त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरालेण्ड ब सतन जागै मा फायनाय परिष्कार क वाबो बंनो जों चिकनखाय सामया बरक सावनो खलायदो ता बं समय बरक खलायदो जिन समय जों खलायया ककरै केन्तु म ताबुक सिगलारक सालसा आईपीएफ तिने परिचालना खलायनायनि बागै थानायलै यो आईपीएफ ति आपग्रेड ngै तेरे तेरे आईपीएफ तिने सेन्ट्रल कमिटि ngै दं जे बिसिंगो कक साजनाय पइन्ट आं नंनो तिने सायदों afro jodi kangkangkai jengkai putelli tibralen ria sak pointo jengtai lama rei malai gelak lama ria neng sayang kang musaya tongnai neng sayang kang musaya neng sanane ni musunggo kangkai ano kapiki buthari chasidi poriskar kok o jagase jeng thangna nangsinai takhorok mone bagai jeng assembly o minority মানে সংখ্যালঘু जों कम 8 जना 2 জন মন্ত্রী 6 জন এমএলএ তাম খাইমানাইবা আরো 0 আওয়ার্স টিব্রালেন্ড সানিবান তংদি কাজা চির খগেলা জেসপান তংদি আবো কোনো বংনি পাটালরি মেয়া বরক প্রায় 52 जना সিপিএম বিজেপি মিলুই जोंले मात्र 8 जना ताम खाइमानाइबा কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গায় ওর প্রায় 28 টা সিট দুইটা ওপেন তঙ্গ আবো ওংখাং কাংকাই जों आरो যদি ন 16টা 17টা সিটি ফেকিनो जों मेजरिटी जों संख्या गरिष्ठ थानाय ओंखाय जों ओ जागाव काउन्सिल जों बिल पास खालाय केन्द्र सरकारनि थानि रहनाय केन्द्र सरकारनि थानि रहनाय रहर माने यागलबो दिल्लीआव थाङै धरना खालायनाय दिल्लीआव थाङै आन्दोलन खालायनाय যেমন চিনি টিআরএস এই যে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সংসদ বরক দিল্লিও থাঙে আন্দোলন খালাयो তেলেঙ্গানা মানানি বাগৈ প্রায় 13 দিন তাবুনি চিফ মিনিস্টার যে চন্দ্রশেখর রাও 13 দিন অনশন দंखा जाया नैयाकारै অনেক বড় সংগ্রাম খালাইয়া তিনি বরক মুক্তি মাঙ্গা তাহরক जोंबो सालसा मुक्ति मानाय सिनि सरकार तंगुदिया तंग सरकार करिदां तंग सालसा जों मुक्ति मानाय मेन कखंका अबसै मन बागै नरक आशा निरासांनानै कक्रै त्रिपुरा राज्योआव आईपीएफ ति नेता हामिया हंकाय हयतो बनगा आजुक तंथुं नेता काहाम चेंज खालायनाय तो फनो आईपीएफ तिना लं टाइम जों मानारकनाय लं टाइम जों मानारकनाय नेता साबा किन्तु नरक चंना नांनाय आं नंनो सावो नरक ताहने केन्द्रआव गै नंनि सेन्ट्रेल कमिटिआव जों थांमैया जों नि थानि फानखरै जों चङै मैया आं साय बल आं तिनि नंनो बल होनाय नरा आनो सायमानना खुगबाय बुनि कान बुनि खुगबाय खुनुवा खनावै नरा खनमानना बलराम आहाय छे बो इराय छे बो आहाय खायका नष्ट खायका जों बनो तुबिया जों बनो नांगिया आबो हायके नरक जदि साइदं कांकांकाय नरक बिचार खायना नांनाय बताम बगै आचुगै दंखा যথেষ্ট नंनि भूमिका तनो नांनाय नंनि अबदान तनो नांनाय ताबुक जदि सिनि अर शुक्ला बाबू
Bonoga asuk tongkai bobu se jorti kaham khake hamya khake jeng abono wan suna nangnai. O jorangka jeng mukti manani jora. Jeng leader kahamno nogo asuri yawo bes kango jeng telangna nangnai takhurok. Abono bagai nongni thani ang obono nongni thani shuri nai jeng kebo uklok tongyawo bes kango agugui phayna nangnai jeng leader kahamno chongna nangnai. Men kok hangkai struggle khlaini sabo fight khlaini sabo o borongno nong bes kango hana nangnai. Tok masa nuguibo uslunai wak masa nuguibo uslunai borong masa nuguibo uslunai amti borongno leader ta chongdi. Poriskar kok agugui thangnai borongno norong leader ma chongnai. Poriskar kok agugui thangnai ani borongno mukti renai ani borongni bagai lorai khlainai a borongno norong leader ma chongnai. Kasat bono nogo haw thangai pano nong khlai di hini nong ma hamnai. Mosa asal kok ta ang tai kobang ma kok saglak khajane tahuk tai buhuk chom jeng to phirogi thangpinai mone bagai taklai je constitution 20 tabuk je prosar khlaijak tongo prai 22,000 ni something ni jeng taklai ni voter jeng khanao jeng gobang vote bai jeng vote ma painai jeng bo borno rohna nang norok abo ma sanai ma khlainai abo norok ma chongnai tai jara tipra sangai BJP khlai tongnai CPM khlai tongnai rong nang koinamo chongo mo entire Birgudas elakao jara BJP khai tongnai nong tabuk bo jora tongko nong IPF tibo phaidi IPF tini samung kaham khlai di takhok agi DUJS khaipro kai CPM khayu INPT khaipro CPM khayu tabuk norok ni bohok thaijane bagai chakri bakiri facilities ni bagai norok BJP yagarde BJP totally oro chini bangra wo kawoi sarkar phaikya tabuk chungno kachire bui tongo jungoboni yakni yognani nangnai takhorok norok hunna borok nok tamsa chini sarkar tongsak jongbongno Tipraland riya chini sarkarni andolo se borok sujog subidar man tongo chini musung teisma tongo oro Birgudas elakano kichu songkorok tongo borok tamsa hen jeng se sarkar chalok tongo nora IPF titamo kentu bo jibono phono party khaya bo agi CPM khaidong takai IPF ti tongye CPM thangu BJP thangu amti borok tongoro mo parabo ang borokno koinamo chungo norok Tipraland dabini bagai phaidi Tipraland san phaidi IPF tiyo phaidi norok national party ta khalai mo party khalai ki angkai chini jati dong song thanai chini jorak phayako jongo party khalai nani bagai takhorok jeng jodino chini Tipraland nang kangkai jeng afro norok kase jesa party phang khai tongle jeng afro azadi babe norok je kono party khalai tong manai tabung ka chini jorak phayako takhorok mone bagai jeng lorai ma khlainai chini beskango songram kotor obono norok parma khlainai je tinoro borok phainai rok chini taibo kwbangma soba tongko mo election purpose jeng kwbangma soba khlainai mo mandai pulimpur center o norok joto jagano phainani engthong ang nongkhori samung khlainai norok jotono সমর্থন khlaide norok dol pal khlaiye aro phaide chini taibo soba koto koto tongkho tai বিশেষ khlai chini je nini long march je choli tongmani aro bo norok phaide aro bo norok jongme participate khlaide tangai mala IPF ti emon ekta party communication relationship borok bai jogajog ব্যবস্থা o borokno sinirnani borokno hamjaknani borokno khairoknani borokno nakarnani borokno tuidulnani borokni je leadership abo jeng onek borokni thanibono jeng khanaka borok bai tongka angkangkai kaham ekta communication nungo sinimung bario jesa jaga thangai pano untirfra hawo kmai tongnani jaga kroi onek borokno jengno proud khai গর্বিত ভাবে সাবো IPF তিনি বড়রক এমন ভাবে ত্রিপুরা রাজ্য যেটা ফিল খাইয়া আবো বড়রক মানে কোন খাপান কমানানি একটা জায়গা করই जों তাবো যত রিয়াং হিন্দি জমতিয়া হিন্দি কুকি হিন্দি নিনি কলাই হিন্দি যতনো এক জায়গাও খাই जों সামুং খাই দङ আবনে বাগै চিনি দফাও যে জাতপাত হিংসা করিखे যে जों খাই দङने IPF তি সবচেয়ে বেসকাঙ্গ দङ তাখরক
Amni bagai norok ni thane ang tai kabangma kok sagalak omsu kok sainani kok no pairiwana yod IPFT ayek lok thung tebralen dakti no man thung jotno na hambai.